أيها المؤمنون، جئتكم يومنا هذا ببشرى أسأل الله أن يبشرني وإياكم بكل الخير وبكل الخيرات، وأن يجعلنا أهل بشر وبشرى لعباده سبحانه وتعالى. والبشرى هذه هي أن الأسماء التي نحملها كلنا هي عنوان لنا في حياتنا، وأن الذي اختار لنا أسماءنا هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فليسأل كل واحد منا سؤالا لنفسه: هل أنا الذي اخترت اسمي لنفسي؟ فيجد الجواب بلا النافية التي تنفي عمل نفسي في نفسي وفعل نفسي في نفسي. باختيار اسمي لم أختر اسمي، ولم أختر يوم ولادتي ولا ساعة ولادتي ولا مكان ولادتي ولا في أي شهر ولدت بعد حمل أمي بي، ولم أختر أمي ولم أختر أبي، بل رب العالمين هو الذي اصطفى واختار هذا لي ولكم جميعا. فكل واحد منا له اسم هو عنوان اختاره الله له. أليس الله عز وجل له أسماء وصفات؟ وأليس الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته السلام الذي اشتق منه سبحانه وتعالى اسم الإسلام وجعله عنوانا لحياتنا أجمعين حينما شهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ أليس رب العالمين هو الذي خلق الجنة، وهو الذي اختار لها وسماها دار السلام وأعطاها أسماء أخرى سبحانه وتعالى؟ أليس الله عز وجل هو الذي خلق السماوات فجعلها سماوات وسماها بهذا الاسم الذي معناه السمو والعلو؟ أليس الله عز وجل هو الذي خلق هذه البطحاء وجعلها سبحانه وتعالى كما هي على الحال التي هي عليه، وسماها بالأرض سبحانه وتعالى والأرضين، وسمى الحياة فيها الحياة الدنيا أي تحت السماء والتي فوقها العلياء، والله عز وجل في سموه أعلى من كل شيء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. كل واحد منا له اسم، واسمه له معنى، ومعنى اسمه هو عنوان له في حياته. فلينظر كل واحد منا وليجعل على نفسه واجبا أن يجد معنى لاسمه أو معان لاسمه يجعلها معان لحياته وعلامات في حياته. والله عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي اختار الأسماء التي هي عنوان لكل المخلوقات، وكل ما نعرفه إلا وله اسم يعرف به، ولولا اسمه لما كان له وجود في معرفتنا له. انظروا من حولكم ستجدون لكل شيء اسما، واسم الله جل في علاه الذي هو اسم رب العزة والجبروت. الله لا يعرف أحد متى بدأ هذا الاسم، لأنه سبحانه وتعالى باسمه الأعلى هذا واسمه الأعظم هذا الذي هو فوق كل الأسماء وأعلاها وكلها تنشق منه، هو من ذاته، وذاته سبحانه وتعالى كما وصفها في كتابه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ونبينا صلى الله عليه وسلم حينما أوحى الله عز وجل إليه هو الأول فقرأها على الصحابة قال صلى الله عليه وسلم هو الأول قبل كل شيء، وهو الآخر قال صلى الله عليه وسلم هو الآخر بعد كل شيء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. الأسماء عباد الله عناوين لكل من سمي بها، ولذلك حينما أسجد الله عز وجل الملائكة لآدم عليه السلام بسبب الأسماء التي علمها الله عز وجل
لآدم عليه السلام، وجعل الله عز وجل معرفة هذه الأسماء علما. هو الذي اختار هذا، وهو الذي قاله في كتابه سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. هي قضية علم ومعرفة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا. إذن قضية علم، والأسماء معرفتها لا تكون إلا بهذا العلم، وهذا العلم موجود عباد الله، وقد تناقلته النبوات، وخاصة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وتناقله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنساب وبالأسماء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الأسماء كلها علمها الله لآدم، وقال للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي علمهم. وعلمهم ذكر الله عز وجل فيها النبوة، نبئهم. وأول علامات النبوة أن يتلقى النبي علما من الله سبحانه وتعالى ويلقنه لغيره. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قد تعلم وعلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل في شأنه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وحينما تلقى أول ما تلقى صلى الله عليه وسلم من النبوة ومن الرسالة ومن الوحي سورة العلق، اسمعوا جيدا كيف يقول رب العالمين لمحمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ. لكن كيف؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي تعلم اسمه، فإذا تعلمت اسمه تعلمت مسماه، فهو اسم على مسمى جل في علاه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ونحن إن شاء الله تعالى نعطيكم موعدا يوم غد بين المغرب والعشاء حتى نفصل في هذا الشأن، شأن علم الأسماء. هو علم في الحقيقة، وهذا العلم عباد الله عند العرب يستند إلى صفات الحروف، وصفات الحروف عباد الله علم من علوم القرآن وقراءة القرآن وترتيل القرآن وتجويد القرآن أيها المؤمنون. ولكل حرف صفة، ولكل حرف كذلك رقما من الأرقام، ولكل حرف صفة ورقما تعطيه معنى. وانظر أنت، إن كان اسمك مركب من 3 حروف، أم هو مركب من 4، أم هو مركب من 5، أم هو مركب من 6 وهي أعلاها، إلا الأسماء المركبة من اسمين مجتمعين. الأسماء إذا نظرنا عباد الله الآن في صفوفنا، في كل صف تقريبا عندنا 100 واحد، تقريبا نجد 100 اسم مختلفة ومشتركة، فما تشابه منها لا يعد. فإذا حسبنا احنا غير في كل صف حسبنا 30 اسم واحد مختلف على الآخر، وجمعناها نجدها فيها كلها الخيرات والبركات. لنكن مسمى لاسمنا، كل واحد منا يكون مسمى لاسمه، كما سماه أبوه يكون كذلك، وأمه يكون اسم تفاؤل واسم تفاعل واسم فعل الخيرات وترك المنكرات واسم البركات على أهل الأرض الذين خلقهم رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. والله عز وجل أوحى إلى
أنبيائه ورسله واختار لهم أسماء الأنبياء والمرسلين. اليوم أذكر لكم على عجالة الخمسة الذين هم أولو العزم من الرسل. خمسة هم أولو العزم من الرسل عدوهم معي: نوح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وعيسى عليه السلام، وموسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، ومحمد عليه السلام. هذه الخمسة عباد الله، لنعلم ونتعلم معاني هذه الأسماء، وأن الله عز وجل هو الذي اختار هذه الأسماء. Chers frères et sœurs, en vous citant les deux exemples des deux prophètes, nous avons mis en évidence la description et la définition et le sens de leurs noms, des noms propres qu'Allah Azza wa Jalla leur a choisis. Car chaque nom, mes frères et sœurs, chaque nom permet l'existence de ceux qui le portent. Toute chose entre nous, parmi nous, autour de nous, elle a un nom. Et ces noms-là, en réalité, ce sont de quoi nous reconnaissons ces choses-là. Sans ces noms-là, on ne peut pas les reconnaître. La caméra, elle n'a été appelée caméra que lorsqu'elle a été inventée. Et oui, le tapis n'a été appelé tapis que lorsqu'il a été inventé et découvert. Le micro est ainsi, la montre est ainsi. Mais chaque nom de chaque chose, il reflète sa fonction, il reflète son existence et sa présence et à quoi elle sert. Et cela devrait nous donner leçon. Qu'en est-il du sens de notre nom à nous, nos noms propres, nos prénoms? Avons-nous cherché le sens véritablement? Et si nous l'avons cherché, nous l'avons compris, et nous l'avons loué, nous l'avons aimé, et que nous avons été reconnaissants vis-à-vis de nos parents et vis-à-vis d'Allah, car c'est Allah qui a choisi nos noms, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que nous avons donné sens à notre vie selon le sens de nos noms et nos prénoms, mes frères et sœurs, que nous avons connus, que nous avons compris? Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'adressant à tous parents qui veulent avoir des enfants, il a dit sallallahu alayhi wa sallam: vos enfants ont primordialement et premièrement 4 droits sur vous, c'est-à-dire 4 devoirs que vous avez en premier, dès le début, vis-à-vis de vos enfants. Le premier devoir, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de leur choisir le meilleur prénom. Sans parler du nom de famille. Il faut choisir le meilleur prénom et le meilleur nom de famille, le plus beau, par lequel il ne serait pas pris en raillerie et on ne se moquera pas de cet enfant, qu'il soit garçon ou fille par la suite. Un prénom simple. Et les plus simples, ce sont ceux qui comportent en eux peu de lettres, 2, 3 lettres, tout simplement, et qui ont un sens louable, par lequel l'enfant serait honoré, mais aussi aurait l'honneur d'honorer ses parents. Par quoi il devrait les honorer? Par la chose par laquelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: honorez-moi. Savez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: honorez-moi le jour de la résurrection? Est-ce que nous avons conscience de cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mariez-vous, ayez des enfants, vous serez ma fierté le jour de la résurrection. Vous croyez qu'on sera la fierté du prophète sallallahu alayhi wa sallam par le nombre, par les 1 milliard ou 2 milliards de personnes? Non, pas du tout. Nous ne serions la fierté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ici-bas et dans l'au-delà que si nous honorions ce qu'il était et ce qu'il est sallallahu alayhi wa sallam, en suivant sa voie et en étant dans sa moralité alayhi salatu wa sallam. Et très certainement, personne ne peut être tout seul semblable au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Walakin si on agit tous et qu'on fait tous ce qu'il faut, les efforts qu'il faut, chacun selon son niveau, nous atteindrons quand même, dans le groupe et dans l'ensemble, le fait d'honorer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Honorer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et être sa fierté le jour du jugement par l'éducation que nous donnons à nos enfants.
Il faut que l'éducation que tu donnes à ton enfant, aux parents, soit compatible au prénom que tu lui choisis. Et non pas le contraire. Il faut que tu sois toi, premièrement, l'exemple. Par ton comportement, par ton éducation, toi, personnellement, afin que ton enfant soit une fierté pour toi, car tu es une fierté pour lui, et qu'il t'honore ici-bas et dans l'au-delà. Et après notre décès, Allah Azza wa Jal permet à ce que cet enfant fasse de bonnes actions et qu'il soit loué en louant ses parents qui ont fait de lui une bonne action, mais aussi qu'il loue Allah de lui avoir donné ses parents desquels il est fier et qu'il aime et il est satisfait. Et à ce moment-là, il fait des duas bénéfiques pour eux. As'alullah an yanfa'ani wa iyyakum bima sami'na. Nous nous donnons rendez-vous demain entre le Maghrib et l'Isha pour que nous puissions discuter de cette science, de cette connaissance des noms. Elle a vraiment un impact dans l'histoire de l'humanité avec 5 grands prophètes: Noé, Nuh, Abraham, Ibrahim, Moïse, Moussa alayhi salam, Jésus, Isa, محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.